22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या की गई थी। उसके बाद से ही पूरा हिंदुस्तान इस कायराना हमले का बदला लेने के लिए आतुर था। कल भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए, जिसमें बड़ी तादाद में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कई आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया गया। इसे लेकर आज भाजपा के युवा नेता अभिजीत रॉय के नेतृत्व में आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने आने जाने वाले लोगों को मिठाई खिलाई गई और भारत द्वारा पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इसलिए इन्होंने आने जाने वाले लोगों को सिंदूर लगाकर इस हमले का जश्न मनाया। अभिजीत रॉय ने कहा कि इस हमले से अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की मदद कर रहे आतंकवादियों को सही शिक्षा मिलेगी और भारतीय सेना द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। আপনারা জানেন যে মধ্যরাত্রিতে অপারেশন সিঁদুর আমাদের ভারতীয় আর্মিরা পাকিস্তানের পিওকে বর্ডার ছাড়িয়ে 100 কিলোমিটার দূরে গিয়ে তাদেরকে যেটা এয়ার রেড করেছে এবং এয়ার রেডে আমরা এখনো পর্যন্ত যেটা জানতে পেরেছি শতাধিক উগ্রপন্থী এবং উগ্রপন্থাকে সাপোর্ট করা যে পাকিস্তান সেই পাকিস্তানের তারা নিকেশ হয় এবং এইখানে আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এখানে যেহেতু অপারেশন সিঁদুর হয়েছে যেহেতু সবাইকে বীর তিলক সিঁদুর দিয়ে পরিয়ে আমরা আসানসোলের রাষ্ট্রবাদী জনগণ আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের যে পেহেলগাঁও হামলার এতদিন যে আমরা ধৈর্য ধরেছিলাম আজকে আমাদের বুকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। আশা করছি ইন্ডিয়ান আর্মি যেভাবে অপারেশন চালাচ্ছে এই যে জঙ্গির মদতদাতা পাকিস্তান বা জঙ্গির আতুরঘর পাকিস্তান তারা উচিত শিক্ষা পাবে কিছুদিনের মধ্যে এবং আমরা রাষ্ট্রবাদকে সর্বোপরি রাষ্ট্রবাদকে আমরা আবার পুনঃস্থাপন করব। যে যতবার এইরকম জঙ্গি হামলা হয়েছে ভারত প্রত্যেকবার পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছে, এইবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরঞ্চ এইবার অভূতপূর্ব আক্রমণ হয়েছে। 1971-এর পর যে ধরনের আক্রমণ এবার দেখা গেছে এটা অভূতপূর্ব। এর মাঝখানে ইন্ডিয়ান আর্মিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমাদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, অজিত ডোভালকে ধন্যবাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। नाम अभिजीत राय। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।